द्वितीय सामुएल अध्याय 19। अनंतर केही जोआब को कहिला, देख राजा अबशालोम निमंते रोदन और शोक करुअछंती। एणु सेही दिवसर जय सकल लोकंक प्रति शोकजनक हैला, कारण राजा अपना पुत्र विषय व्यथित हेउछंती। यह लोकमाने सेही दिन शुणिले। पुणी युद्ध क्षेत्र पलाइबा बेले लोकमाने जेपरि लज्जित होई चोर परी चालंती, सेपरि सेही दिन चोर परी लोकमाने नगर में प्रवेश कले। मध्य राजा अपना मुख ढांकिले। पुणी राजा उच्च स्वर रे कांदी कहिले, हाय आम्भ पुत्र अबशालोम, हाय अबशालोम आम्भ पुत्र, आम्भ पुत्र। ए उतारे जोआब गृह भितर को राजांक कतिकी आसी कहिला, जो माने आज आपणक जीवन और आपणक पुत्र कन्यागणर जीवन और भार्या मानक जीवन और आपणक उपपत्नी मानक जीवन रक्षा कले, आपण आज निजर सही समस्त दासंक मुख लज्जित करियछंती। कारण जो माने आपणक घृणा करुअछंती आपण सेमानकु प्रेम करुअछंती, और जो माने आपणकु प्रेम करुअछंती आपण सेमानकु घृणा करुअछंती। जेहेतु आपण आज जणायछंती जे अधिपति माने और दास माने आपणक प्रति किछि नहंती। कारण मु आज देखुअछि जे जेबे अबशालोम बंची थांता और आम्बे समस्ते आज मरी थांतु, तेबे आपणक दृष्टि रे भलो होई थांता। एणु एबे उठी बाहर को जाई आपना दास मानकु चित्त प्रबोधक कथा कहंतु। कारण मु सदाप्रभु नाम शपथ करूछि, जेबे आपण बाहर को न जांती तेबे एही रात्रि आपणक सहित जणे हे रहिबो नै। आउ आपणक यौवन कालावधि वर्तमान पर्यंत जेते अमंगल आपणक घटी अछि, से सबरु ही एही अमंगल आपणक प्रति अधिक हेबो। तैरे राजा उठी नगर द्वार रे बसिले। सेतବେଳେ समस्त लोकंकु कुहागला, देख राजा नगर द्वार रे बसुअछंती। तो समस्त लोक राजांक सम्मुख को आसिले। एथि मध्यरे इस्राएल रो प्रत्येक लोक आपण आपण तंबू को पळाई जाइथिले। आउ इस्राएल रो समुदाय वंश मध्यरे समस्त लोक परस्पर कलह करी कहउथिले, राजा आमहनक शत्रु मानक हस्तरु आमहनकु रक्षा करथिले और पलेस्टिया मानक हस्तरु आमहनकु उद्धार करथिले। एबे से अबशालोम भयरे देशरु पळाई अछंती। पुणी आम्भेने जो अबशालोम को आपणा मानक उपरे अभिषिक्त करिथिलु, से युद्ध रे मरि अछि। एतु तुमे माने एबे राजा को फेराई आनिया विषय रे काहे कि तुन्नी होई रहि अछ। ए उतारे दाऊद राजा सादक और अबियाथर जाजक मानक निकट को दूत पठाई कहिले, तुमे माने जिहुदार प्राचीन वर्ग को कुह, राजा को तांको गृह को आनिया पई समस्त इस्राएल रो कथा तांको निकट रे उपस्थित हेलानी। ए निमंते राजा को तांको गृह को फेराई आनिया पई तुमे माने काहे कि पश्चातपद होउछ। तुमे माने आम्भर भ्राता, तुमे माने आम्भर अस्थि और आम्भर मांस, तेबे तुमे माने काहे कि राजा को फेराई आनिया पई पश्चातपद होउछ। पुणी तुमे माने अमासा को कुह, तुम्हे कि आम्भर अस्थि और आम्भर मांस नुह। जेबे तुम्हे जोआब पदर नित्य आम्भ साक्षात सेनापति न हुओ, तेबे परमेश्वर आम्भक सही दंड मते तहिरु अधिक देउंतु। एही रूपे से जिहुदार समस्त लोकंक हृदय को जनकर हृदय तुल्य नत कले। तहिरे सेमाने राजांक निकट को लोक पठाई कहिले, आपण और आपणक समस्त दास फेरी आसंतु। तहु राजा फेरी जर्दन पर्यंत गले। तहिरे जिहुदार लोक माने राजा को भेटी जर्दन पार करी आनिया को जाई गिलगल रे उपस्थित हेले। सेतବେଳେ दाऊद राजा को भेटिया पई बहुरीम निवासी गेरार पुत्र बिन्यामीन सिमी शीघ्र जिहुदार लोकमान संगे आसिला। पुणी ताहा संगे बिन्यामीन 100 लोक थिले। आउ साउलक गृहर दास शिव और तांकर 15 पुत्र और 20 दास तांको संगरे थिले। सेमाने राजांक साक्षात जर्दन रे पसी पार होई गले। सेतବେଳେ राजांकर परिवार वर्ग को पार करिया पई और तांको दृष्टि जहा भल दिसे ताहा करिया पई गोटे घाट नौका अन्य पारिकी जाउथाए। एणु राजा जर्दन पार हेबा समय गेरार पुत्र सिमी राजांक सम्मुख रे मुह माडी पड़िला। आउ से राजांकु कहिला, मो प्रभु मोर अपराध गणना न करंतु। अबा मो प्रभु महाराज जेरुसालेम रु बाहर जीवा दिन आपणक दास अबाध्यता पूर्वक जहा करियछि ताहा आपण स्मरण न करंतु। महाराज ताहा आपणा मन को न नेउंतु, कारण आपणक दास मु जे पाप करियछि यह जाने। एतु देखंतु जोसेफ समुदाय वंश मध्य प्रथमे मु आज मो प्रभु महाराजा को भेटिया पे आसिली। मात्र सरुआर पुत्र अभिषय उत्तर करी कहिला, सिमी सदाप्रभु को अभिषिक्त को साप दई अछि, एही कारणरु कि तार प्राणदंड हेबो नाही। एथरे दाऊद कहिले, हे सरुआर पुत्रगण, तुमମାନଙ୍କ सहित आम्भर विषय की जे तुम मैंने आज मोर विपक्ष होउछ। आज इस्राएल मध्यरे की काहारी प्राणदंड हेबो। आज मो इस्राएल उपर राजा अटे
ଏହା କି ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ? ତେଣୁ ରାଜା ସିମିକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ରାଜା ତାହା ନିକଟରେ ଶପଥ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାଉଲଙ୍କ ପୌତ୍ର ମଫିବୋଶତ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଆଉ ରାଜା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଦିନଠାରୁ କୁଶଳରେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଫିବୋଶତ ଆପଣା ପାଦ ପରିଷ୍କାର କରିନଥିଲା, କି ଦାଢ଼ି କ୍ଷୌର ହୋଇନଥିଲା, କି ବା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରିନଥିଲା। ପୁଣି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସନ୍ତେ ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ମଫିବୋଶତ, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଗଲ ନାହିଁ? ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ତ ଛୋଟା। ଗର୍ଦ୍ଧବ ସଜାଇ ତାହା ଉପରେ ଚଢ଼ି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ମନସ୍ଥ ଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋର ଦାସ ମୋତେ ବଞ୍ଚନା କଲା। ଆହୁରି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସର ଅପବାଦ କରିଅଛି। ମାତ୍ର ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ତୁଲ୍ୟ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ତାହା କରନ୍ତୁ। ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋ ପିତୃବଂଶ ସମସ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସକୁ ନିଜ ମେଜରେ ଭୋଜନକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଏହେତୁ ଏବେ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି? ତହିଁରେ ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବିଷୟ ଆଉ କାହିଁକି କହୁଅଛ? ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମ୍ଭେ ଓ ଶିବ ସେଇ ଭୂମି ବାଣ୍ଟି ନିଅ। ତେଣୁ ମଫିବୋଶତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେଉ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ତ କୁଶଳରେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିଲେଣି, ତେବେ ସେ ସବୁ ନେଉ। ଏ ଉତ୍ତରେ ଗିଲିୟଦୀୟ ବର୍ଷିଲୟ ରୋଗଲିମ୍ରୁ ଆସିଲା ଓ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ପାର ହୋଇଗଲା। ସେହି ବର୍ଷିଲୟ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅତି ବଡ଼ ଲୋକ ଥିବାରୁ ରାଜା ମହାନଇମରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥିଲା। ପୁଣି ରାଜା ବର୍ଷିଲୟକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ପାର ହୋଇ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି। ଏଥିରେ ବର୍ଷିଲୟ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ପରମାୟୁ ବର୍ଷର ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବି? ଆଜି ମୁଁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ। ମୁଁ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଶେଷ ବୁଝିପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ ଯାହା ଭୋଜନ କି ପାନ କରେ, କଣ ତହିଁର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇପାରେ? ମୁଁ କି ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକାମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ଶୁଣିପାରେ? ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେବଳ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବ। ଆଉ ମହାରାଜ ତହିଁ ପାଇଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏପରି ପୁରସ୍କାର ଦେବେ? ମୁଁ ଯେପରି ନିଜ ନଗରରେ ମୋର ପିତା ଓ ମୋ ମାତାଙ୍କ କବର ନିକଟରେ ମରିବି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କିମ୍ହମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପାର ହୋଇଯାଉ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଦିଶେ ତାହା ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ରାଜା ଉତ୍ତର କଲେ, କିମ୍ହମ ମୋ ସଙ୍ଗେ ପାର ହୋଇଯିବ। ଯାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଦିଶେ ତାହା ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି କରିବି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭାର ଦେବାକୁ ମନୋନୀତ କରିବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ କରିବି। ଏ ଉତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପାର ହେଲେ। ପୁଣି ରାଜା ବର୍ଷିଲୟକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତେଣୁ ବର୍ଷିଲୟ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା। ଏହି ରୂପେ ରାଜା ପାର ହୋଇ ଗିଲଗଲକୁ ଗଲେ ଓ କିମ୍ହମ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପାର ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ଦେଖ, ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃବର୍ଗ ଜିହୁଦା ଲୋକେ କି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଲେ, ଆଉ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିଜନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର କରି ଆଣିଲେ? ସେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କଲେ, ରାଜା ତ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟ କୁଟୁମ୍ବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ କ୍ରୋଧ କରୁଅଛ? ଆମମାନେ କଣ ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଖାଇଅଛୁ, ଅବା ସେ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭେଟି ଦେଇଅଛନ୍ତି? ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ 10 ଅଂଶ ଅଧିକାର ଅଛି। ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିକ। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଥମେ ନ ନେଇ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲ? ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜିହୁଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ଟାଣ ହେଲା।